मोर प्रिय पिलामाने आशा करी समस्ते बहुत ही भलरे थिबो। ये वैकेंसी आपणकर आसीची नवोदय विद्यालय समिति बा एनवीएस तरफरु आपणकर प्रायतः सबु जिल्ला मानकरे नवोदय स्कूल रहिछि। सेई स्कूल पई आपणकर वैकेंसी बाहरिछि। कोउथि पई नॉन टीचिंग रो वैकेंसी आपणकर बाहरिछि। जहार ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी आपणको पई आरंभ हेइ जाइछि। तो जदि आपण मिनिमम केवल +2 पास करिसंती ना केवल +2 पास एवं नवोदय विद्यालय रे चाकरी करिया पई चाहुचंती ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ। ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯିଏ ମିନିମମ୍ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ +3 ପାସ୍ କରିଛି, ପିଜି ପାସ୍ କରିଛି, କରିପାରିବେନି କି? ମିନିମମ୍ କହୁଛି ପରା, ମିନିମମ୍ +2 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଡେଡିକେଟେଡଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଏନଭିଏସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବା ଏସ୍ଏସ୍ବି ତରଫରୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି। 4ଟି ଭେକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, 4ଟି ମାନେ 4 ପ୍ରକାର ଭେକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପଦବୀ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଆଉ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ୟାକୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ୟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର +3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ୟାକୁ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏନଭିଏସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଲା ଏ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଆସିବେ। ସର୍ବମୋଟ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1377 ଗୋଟିଏ ଅଛି ହେଲା। ନଚେତ ଆପଣ ଏଇଠି ବି ଆପଣମାନେ ଏନଭିଏସ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଗଲେ www.navodaya.gov.in ଯେମିତି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ହିଁ ଦେଖେଇବ କ୍ଲିକ୍ ହେୟାର ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ନହେଲେ ୟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ। କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ପରେ এইপଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆପଣ ଆସିବେ। ତଳପଟେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ତଳପଟକୁ ନ ଯାଇକି ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁ 3ଟା ଡଟ୍ ଅଛି ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। এই রিক্রুটমেন্ট তলপটে ହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭେକେନ୍ସିଜ୍ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନର ଲିଙ୍କ୍। ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବମୋଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ 1377 ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯେମିତି ଫିମେଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସର ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର, ଅଡିଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଜୁନିୟର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଫିସର, ଲିଗାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର, କ୍ୟାଟରିଂ ସୁପରଭାଇଜର। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହା ହେଉଛି ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଡ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ କୋଡ୍ ନମ୍ବର 9, ପୋଷ୍ଟ କୋଡ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 10, ୟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଦବୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ 360ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ଲେବୋରେଟୋରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 161ଟି ପଦବୀ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 19ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଯେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ଶିଖିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ପାଇଁ ବୟସ ଦେଖନ୍ତୁ 18ରୁ 30 ବର୍ଷ, ବଟ୍ ST SC ମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯିବ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ। OBC ମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ 18ରୁ 33 ବର୍ଷ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ BCA ଆପଣ କରିଥିବେ କିମ୍ବା BSc ଆପଣ କରିଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ITରେ, କିମ୍ବା BE BTech କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।
दरमा बहुत अधिका नवोदय स्कूल रे आपण पोस्टिंग पाइबे। तापर देखंतु जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जोटा मु आपनको कहूची आपण माने काइंडली अप्लाई करिवे। बयस देखंतु 18 वर्षरु 27 वर्ष आपणकर होइथिबो। एसटीएससी मानकर 5 वर्ष बढ़ी जिवो तो 18 रु 32 वर्ष होइतिले अप्लाई करि पारिबे। ओबीसी मानकर 3 वर्ष तो 18 रु 30 वर्ष भितरे थिले आपण माने अप्लाई करि पारिबे। क्वालिफिकेशन देखंतु जदि आपण केवल +2 पास करिसंते ना केवल +2 पास आउ टाइपिंग आपनको टिके आसुथिबो इंग्राजी रे 30 वर्ड्स पर मिनिट किंबा हिंदी रे 25 वर्ड्स पर मिनिट आपनको आसुथिले आपण माने एथिरे अप्लाई करि पारिबे। तो +2 आपण माने पास करिसंती माने अप्लाई करि पारिबे। ठीक अछि। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट देखंतु केवल +2 पास करिथिले आपण माने अप्लाई करि पारिबे। ठीक अछि, जानि गले। तापरे लैबोरेटरी अटेंडेंट पाई जदि आपण माने +2 साइंस पढ़ी ना हेले अप्लाई करि पारिबे। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट समस्त अप्लाई करि पारिबे किंतु जो रहिला लैबोरेटरी अटेंडेंट एटा केवल आपणकर +2 पास करथिले आपण माने अप्लाई करि पारिबे। एज +2 साइंस पास करथिले एज लिमिट देखि दियंतु 18 रु 30 वर्ष। एसटीएससी मानकर 5 वर्ष बढ़ी जिवो 18 रु 35 वर्ष। ओबीसी मानकर 18 रु 33 वर्ष आपणकर दरमा कोन देखिबे बहुत अछि। आ एमटीएस पई केवल 10th पास करथिले आपण माने एमटीएस अप्लाई करि पारिबे। एज लिमिट क्वालिफिकेशन आपण माने जानि गले। अप्लाई डेट तो मु आपनको ऑलरेडी कहि दैछि ऑलरेडी। वर्तमान ऑलरेडी आपणकर अप्लाई चलीछि। ठीक अछि। एठी ऊपर क्लिक करिके आपण माने अप्लाई करिवे। आ यार लास्ट डेट देखंतु अप्लाई केबे सरी जिवो आपणकर देखि दियंतु। तो लास्ट डेट आपणकर सरी जिवो देखंतु एटा 30 एप्रिल रे आपणकर परीक्षा सरी जिवो। जदि आपण माने किछि भूल भाल करंती देन काइंडली करिवेनी हला 2 मे रु 4 मे मध्य ताकू आपण माने रेक्टिफाई करि पारिबे। एप्लिकेशन फी देखंतु केते पडिबो आपनको एप्लिकेशन फी देखंतु आपण माने जदि एसटीएससी किंबा दिव्यांग अटंती देन 500 पडिबो। आउ जनरल आउ ओबीसी पिलांको आपणकर 1000 टंका आपणकर एप्लिकेशन फी पडिबो। ठीक अछि, जानि गले। एबे आसु डिस्कशन करबा आपणकर एग्जाम सिटी आपणकर को जगह रे परीक्षा आपणकर होबो। तो आम ओडिसा रे देखंतु जदि हमें ओडिसा रे देखिबा हमर एई सब जगह रे होबो भुवनेश्वर, राउरकेला, बरहमपुर। ठीक रहंतु भुवनेश्वर, राउरकेला, बरहमपुर, संबलपुर, बारिपदा और कोरापुट एई सब जगह रे आपणकर ऑनलाइन परीक्षा आपणकर होबो। ठीक अछि, जानि गले को जगह रे परीक्षा आपणकर होबो। एबे नेक्स्ट आपनको डिस्कशन करबा सिलेबस संपर्क रे। ठीक अछि। आपण माने अप्लाई करिवे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट राइट। ताकू आपण माने अप्लाई करिवे तो तार होची एटा जो माने कंप्यूटर ऑपरेटर अप्लाई करिवे ता देखि दियंतु एटा। ठीक अछि। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट देखंतु प्रथमे एटा होची आपण माने ऑनलाइन परीक्षा देबे। 130 टा क्वेश्चन पडिबो 130 मार्क रो 2 घंटा आधा आपणकर परीक्षा हबो। रीजनिंग 20 टा क्वेश्चन 20 मार्क, मैथमेटिक्स 20 टा क्वेश्चन 20 मार्क, जीके 30 टा क्वेश्चन 30 मार्क, देन इंग्लिश 15 टा क्वेश्चन आ हिंदी 15 टा क्वेश्चन 30 टा क्वेश्चन 30 मार्क, देन कंप्यूटर रु आपणकर 30 टा क्वेश्चन 30 मार्क आपणकर पडिबो। एथिरे क्वालिफाई कला परे आपणकर टाइप राइटिंग बा स्किल टेस्ट आपणकर होबो। ठीक अछि, जानि गले। लैबोरेटरी अटेंडेंट पई देखि दियंतु सेम जिंस रहिछि 120 टा क्वेश्चन 120 मार्क किंतु एथिरे आपणकर कोनोसी स्किल टेस्ट आपणकर नाही। सेमिति जो माने एमटीएस परीक्षा देबे तांकर मध्य सिलेबस को आपण माने देखि दियंतु। ठीक अछि, जानि गले। आशा करिबी आपनको मु कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देई पारिछि। काइंडली याकू अप्लाई कर दियंतु। नेगेटिव मार्किंग आपणकर रहिछि। गुटे ठीक कले 1 मार्क मिलिबो, गुटे भूल कले 0.25 मार्क आपणकर कटि जिवो। क्वेश्चन बाइलिंगुअल आसीबो इंग्राजी रे मध्य हिंदी रे मध्य आपणकर क्वेश्चन एथिरे आसीबो। ठीक अछि। थैंक यू। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। थैंक यू।